Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Syafiq. Now I will explain about quoted speech. In English, there is two ways to express what other people have said: direct or quoted speech, which means direct sentences or direct quote, and indirect or reported speech, which means indirect sentences or indirect quote. Direct or quoted speech involves the exact words spoken by someone, either with commas or quotation marks. Dalam bahasa Inggris, ada dua cara untuk menyampaikan apa yang orang lain telah katakan, yaitu direct atau quoted speech, yang berarti kalimat atau kutipan langsung, dan indirect atau reported speech, yang berarti kalimat atau kutipan tidak langsung. Direct atau quoted speech melibatkan dengan kutipan kata-kata yang tepat diucapkan oleh seseorang, baik dengan menggunakan koma atau tanda kutip. Example, she said, I won't be coming home tonight, yang artinya dia berkata, aku tidak akan pulang ke rumah malam ini. Contoh ini yang menunjukkan tentang direct sentences or direct quote, kutipan langsung, kalimat langsung. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Alifahina Hoironisa. I would like to explain about report speech. Meanwhile, the indirect or report speech, which mean indirect sentence or indirect quotes, or can also be called a report, does not have to use quotes or report per words. Sedangkan indirect atau report speech yang berarti kalimat atau kutipan tidak langsung ataupun bisa juga disebut dengan laporan, tidak harus menggunakan tanda kutip atau dilaporkan kata per kata. Karena melaporkan ucapan maka menggunakan bentuk lampau kata kerja atau past tense. For example, she told us that she would not be coming home that night. Yang artinya, dia mengatakan kepada kami bahwa dia tidak akan pulang ke rumah malam itu. Kalimat di atas adalah melaporkan apa yang telah orang lain ucapkan. Hal ini karena ketika kita melaporkan ucapan, kita berbicara jelas tentang sesuatu yang dikatakan di masa lalu. Oleh karena itu, kita pun harus menggunakan bentuk lampau dari kata kerja atau past tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amarel Gusfi Fawan. Here I will to explain about direct and indirect differ atau jenis-jenis kutipan atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Direct and indirect consist of three differ, which is first, statement, second, command, and third, question. Statement. Indirect statement use the word that as link between the introductory sentence and what was reported. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, statement atau pernyataan. Yang kedua, command atau perintah. Dan yang ketiga, question, pertanyaan. Statement atau pernyataan. Dalam indirect statement menggunakan kata that, bahwa, sebagai penghubung antara kalimat pengantar dan ucapan yang dilaporkan. For example, direct. Father said
I'm going out of town tomorrow. Ayah berkata, saya akan pergi keluar kota besok hari. Pernyataan ayah ini seolah-olah pasti akan dilakukan besok atau pernyataannya langsung. Next, indirect, kutipan yang tidak langsung. Father said that he was going out of town the following day. Ayah berkata bahwa aku akan keluar kota pada hari berikutnya. Nah, di sini ada that atau kata penghubung bahwa dapat disimbolkan bahwa pernyataan tersebut bersifat indirect atau tidak langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Muhammad Darda. I want to tell about comment. In the comment, it add to in front of the comment sentence as a link between in the introduction sentence and utterance report. For example, direct. He asked me, open your book. Indirect. He asked me to open my book. Number 2, direct. I told him, don't mention to anyone. Indirect, I told him not to mention it to anyone. Jadi, komen dalam perintah ditambah to di depan kalimat perintahnya sebagai penghubung antara kalimat pengantar dan perintah yang dilaporkan. Let me introduce myself. My name Anissa Nursulhati. Here I will continue the presentation from my friends and continue about question. Question. Example. Direct. John asked Mary, why do you get angry with me? Indirect. John asked Mary why she got angry with him. If the question is direct and does not ask the question word and only in the form of yes and no questions, there as if either as an introductory sentence of the report question. Direct. The teacher asks her, have you finished your homework? Indirect. The teacher asks her if she had finished her homework. Jadi di sini dia melibatkan kutipan kata-kata yang tepat diucapkan oleh seseorang, yaitu direct question, kalimat secara langsung. Dia menggunakan koma dan tanda kutip. Contohnya, John asked Mary, why do you get angry with me? Johnny bertanya kepada Mary, mengapa kamu marah kepadaku? Nah, yang ini disebut question, direct question. Dia menanyakan langsung. And indirect. John asked Mary why she got angry with him. Dia mengucapkan kalimat secara tidak langsung. Johnny bertanya kepada Mary, mengapa dia marah padanya? Why? Kenapa gitu? Kepada siapa? Kan kita nggak tahu. Jadi kalimat tidak langsung itu indirect question. Dan jadi bila pertanyaan langsung tidak menggunakan kata tanya dan hanya berbentuk yes dan no question, maka menggunakan if with her sebagai penghubung antara kalimat pengantar dan pertanyaan yang dilaporkan. Contoh yang lain, direct, the teacher asks her, have you finished your homework? Dia juga sama menggunakan kalimat secara langsung. Indirect, kalimat tidak langsungnya, the teacher asked her if she had finished her homework. Jadi dia guru bertanya apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaan rumah.
dan if di kalimat tersebut dia sebagai penghubung antar kalimat. Okay, that is the presentation from me, and we'll continue to my friend. Thank you for everything. My name is Arturo Dandisimao, and today I'm gonna give you the comparison between quoted speech and reported speech. So, the difference between quoted speech and reported speech is that we use quotation mark for the quoted speech. Why? Because we quoted the information from someone else. Meanwhile, in the reported speech, that we don't quote it, but we just said based on somebody else information. So, jadi perbedaan paling mencolok antara quoted speech dan reported speech itu ketika kita menggunakan quoted speech, kita menggunakan quotation mark atau tanda kutip ya. Kenapa? Karena kita itu mengutip sesuatu dari seseorang. Sedangkan kalau kita sedangkan kalau dalam reported speech itu kita tidak menggunakan tanda kutip. Kenapa? Karena di reported speech itu kita bukan mengutip tapi menginformasikan lagi sebuah informasi dari orang lain. Jadi ngerti ya bedanya mengutip dan menyampaikan lagi. Itu dua hal yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bunga Puspita Wulandari. I'm here to give you about expression of time in report speech, yaitu perbedaan antara direct or indirect. Yang pertama, direct yaitu jika kita mengalami kejadian itu secara langsung, sedangkan indirect yaitu ketika kita hanya mendengarkan kata orang lain. Dan di situ sudah terdapat contoh. Yang pertama, direct first, now, and indirect then or at the time. Second, today and that day. Third, yesterday and the day before. And fourth, the day before yesterday and 2 days before. And 5, tomorrow and today or the next day or the following day. 6, the day after tomorrow and in 2 days time. And 7, next week or month or year. And the following week or month or year. And the last week or month or year. And the previous week or month or year. Jadi direct itu ya kejadian yang dialami sekarang, dan report secara tidak langsung yaitu ketika kita mendengarkan kata orang lain. Ya, misalkan kayak tadi 2 hari yang lalu
1 bulan yang lalu, dan bla 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 bla. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Erika Fahrunisa. I will explain about a change of to be and auxiliary verbs in indirect speech. Urutan waktu yang digunakan dalam indirect speech berubah. Begitu juga dengan to be atau auxiliary verbs yang berubah ke dalam bentuk lampau. Dalam indirect speech, to be am, is, are berubah menjadi was, were. Begitu juga dengan shall atau will berubah menjadi should, can berubah menjadi could, may berubah menjadi might, dan have atau has to berubah menjadi had to. Contohnya, yang pertama, I have cleaned your room. Dalam indirect speech berubah menjadi he told that he had cleaned my room. Contoh yang kedua, I am going to visit Bali on December. Menjadi she told that she was going to visit Bali on December.